So, easy mag-start na po yung second game po. Wala. Back to number 3. To number 34, to number 3. Number 3 tumira ng press. Wala. Nakuha ni number 18. Long pass to number 29. Number 29. Number 29. Good. Number 20. Lagahit. Pull up. Lagahit. Wala short. Good item. Long pass. Putli na ba na yung move? Taas na nga yung sa gilid daw. Wala, nice nilang bala. Ay, sayang. Number 18, pass to number 20. Back to number 18 to number 7. Number 7, tumira ng dress. Wala nakuha ni number 16. Number 16, nakuha ni number 29. So si number 29, back to number 20. Sinalik kay number 29. To number 18, nakuha ni number 18 pa rin. 5 to shoot. Tinira, wala. Number 20, wala pa rin. Nakuha ni number 20. Pende, ha? Shoutout kay Poging Referee, si Master. And shoot. Ah. Ha? Oh, daw makakubra. Kailangan ni Kan. Ay. Ah. Pasir. Suporte. Short. Short talaga lahat tira niya, oh. Wala na. Short na. Oh. Jamalun. Wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Nice, pass. Basket, nice. Good job. Last touch, ang bola. Bola po ng jersey na blue jersey. Tingnan natin yung ilaw. Wala. Rebound ng number 16.
Ten-second shot clock. Tapal. Tapal na naman. Nakuha ang bola dyan sa number 3. Wala pa na Jubil. Basket. Timeout. Takusa. Ala. Last touch. Mohandes, tumira ng dress. Wala, nakuha ni number 17. Number 17, pass to good item. Good item to number 3, to Leo. Leo to Lago. Wala, nakuha ni number 30. There's number 29. Pass to number 16. Number 16, ang bumangga, iba. Ang bumangga, iba. Nakuha ni number 20. Lakay, 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 lakay ka. Score 15-6. 2 minutes and 55 seconds. Shoutout sa bagong kasal na si Jasim Pango. Kahapon lang kinasal yan si Jasim Pango. Shoutout. Oh, bagong... Oh, time out! Para. Starbucks. Advisor, sabi ko, hindi master. Number 20, shot. Number 29, Tuwira. Basket's good. Shoutout sa bagong kasal. Last touch si Leo. Last touch, Leo. Last touch sa bagong kasal. Nice. Basket. Score 10-15. Lamang yung 15. Good item to Leo. Pass to now Lakay. Jersey number 18. Tay na naman lagi ni iba. Banhaan naman. Murado na po nag-lacting naman na itong dalungan na nito. Ha? Wala, may tagala ba tayo? Sada. Ano naman tayo? Tiga. Tiga na ba? Magsasaing. Mamaya, magsasaing ko. Nice. Jersey number 30. Score 13-17. Yan na. Parating na. Yan na sila. Yan na sila. Parating na. Dito sa kabila. Basket. Number 16 yung foul, no? Basket. 16 sa taas eh. Mohandes! Ay, Blima, maski pag 20 turnover ni mo, way mo sipat.
Nice basket. About 35 taste off. seconds. 30 seconds, 10 seconds shot clock. Basket. Nice. Second shot clock. Ay, 20. Yes lang pala. 20 seconds shot clock. Leo, tumira ang tres. Wala, nakuha ni Lakay. Ang lupit ni Lakay. Ay. 10. Last touch. Ang bola. 7 seconds shot clock. Five. Oh, well, muntik na. Tapos na po ang first quarter. Second quarter na naman. 24-15 ang score. Lamang po ng Jubilee. Ito po, ito yan po, yung laman. Yan po guys, yung laman. Oh. Tapos na po yung first quarter. Abangan nyo yung next second quarter guys. Mga lords. Ah. Good morning, good morning, good morning. Uy, bagong pasok yun. Bagong salta. Bagong mukha. Nice, Pango. Pango for 3. Last touch, ang bola. Bola po ng Team Takosa. Master. Akala niya kaladiya. Akala niya kaladiya eh. Tapal na naman. Akala niya Basket. kaladiya eh. Ha? Asa yun? Eight points lead. Action na ba? Galing yung itong adjub yan. Wala. Paul. Wala. First free throw ni Pango, di pa pumasok. Wala pa rin. Lakas ng bato. Good item. Basta sinasab bato. Good item. Toto, ayan. Let's shoot. Basket. Nice, Pango.
Red shoot. Bagong kasal. Wala. Oh. 20. Basket. Nagana na nila ron nag-recruit mo na sila ron. Taghan na din nila. Basket. Loose ball rep. Master. Back to rubble game tayo. Bola po ng Takosa, Team Takosa. Ang oras po dito ay 6:22 ng umaga. September 19 po. Ito yung oras, 6:22, pero Friday, September 19 po. Ayan, nakita nyo. Sa Bisaya ba sanggalang. Pag dili ni mo tinuod nga uyab, layo-layo sa kamera. Pag tinuod ni mo uyab, dol ra ka. Yawa ka dong. Wala. Uy, bigay dito. Jersey number 12, Dinerecho binipit, pinasa number 15, number 15, number 28, tumira ng tres, short, wala na kuha ni number 20, number 22, Jasim Pango, Jasim the flash, Pango, wala. Wala pa rin. Nakuha ni number 12, Suarez, tumasok, pinasa kay Good. Basket. Good job. Tuhang tulog, saktong mata, saktong pagkaon, good item. Jersey number 18, still number 12, jersey number 12, Dimerecho, kinaliwa wala, nakuha ni, ayun, bola ni Noret. Kanan mo. Ano yung kanan mo? Tumira siya ng tres. Tapos, nakuha ni, lang, sugal lagi mo, dagan lagi, umigo na ako eh. Jasim Pango, dumiretso, hulog, stepping on the line. Steve on the line. Stepping Mr. on the Jackson line. Apos. Mr. Bautista, jersey Hula, number hula. 16. Dude, galing. Last touch. Mindset. Ito magandang mindset. Nice. Bautista. Singgit yun. Nice basket. 40-22. 40-22 ang score lamang po ng last touch. Sayang, di ako baka live. Ito, nakaka-live lang ako. Sayang. Facebook ko na. Ito, tanong Facebook ko. Binampa ako. 40-22 po ang score lamang po ng team Ajunomi. Pangalan ng team nila to. Aksunoville pala.
Baba! Nice basket. Jersey number 28, third personal foul, warning for penalty. Basket. 24-42 ang score. Score 24-42. Basket. Last 2 minutes. Penalty. Penalty, Mr. Pango. Basket. Hook, hook. Ada ka ng coach lagi pa? Bert. Basket. Last touch ang bola. Oh, la. Kinakara-karahan ka lang. Kawawang Pango. Score 44-28. La. Basket, Mr. Pango. 20 seconds. Kita? 10. Tapos na po ang second quarter. Second quarter na po, tapos na po. Good luck. Third quarter na po. Change score. 44-30 ang score. Third quarter na. Wala. Binigay kay Pango. Kaya. Uy, ampun. Ayla go for 3 points. 47-30 ang score, lamang pa ng team Asco Nobel.
Ang lakas tong team to, tong naka-blue, the jersey, Axel Nobel. Oro mga, ano eh, matatangkad eh. Basket. One is Nice, basket. Wow, 0-2. Play from Mr. Pango. jersey number 2. First personal foul. Basket. Basket. Nagka-problema po sa committee, hindi po gumaganap po yung ano, yung time nila. 33-48. 46. Issue natin na ng problema po sa ano, sa committee po. Yung ano nila. Ayan, no? I-check natin na. Ay. Ano ba yan? Yata kay Master. Time out muna. Time out. Nagka-problema po sa committee. 33-49 po ang score. Oh, back to the ball there. Kasi nagka-problema sa committee yung computer nila. Oh. Elago tumira ng 3. Wala. Nakuha ni 29. Pass to number 16. Bautista. Nice, Pango. Uli. Last touch si Pango. Si Pango. Bula. Pango. Basket. Bitbitin mo na. Dito. Bahala yan dyan. Uy! Bangon, tulungan nyo. Nice basket. Nice basket. Sige, manikahulog sa niyo. Ha? Ay, alsa, mas siguro nagparador gabi. Por iso dahil nagkamang-kamang karon. Hangtod dahil karon nagkamang-kamang Basilio. Ala.
Tabi niya, Master. Hindi namin nakikita. 10 to shoot. Malakas. Ten to shoot. Panggo. Nice. Dodge. Basket. Nice. Basket. Tris. Pumasok. Aku yaw, Chris. Good night. Mana si Chris karon? Good night, team. Nice. Basket. Ah, grabe si Chris lagi. Good. Nice. Basket. Long one, number 7. Nice. Basket. Last jump ball, oh. Bola po ng team Tacos, oh. Ten to shoot. Oh. Who's ball rep? 34. Shoutout sa akong amigo! Mark! Atong amigo Mark! Ano ko niyo? Ano? Classmate! Ano? Classmate! Uy! Wala po ng Adjo Nubil. Sino to? Tumira. Ano? Ano? Gawan sila ng bola, oh. Bola po ng Adjo Nubil. Shoot. Then shoot. 5. Nice. 3 points. Basket. Ano yun? Chris? Chris.
Pango. Pass to number 18 to 29. Tumira ng Tres Abdullah. Wala. Wala. Tsaka natin ko. Oy, pakpak mo, ganyan pagkaon. Oy, may segment. Five. 45. Ala. Last touch, ang bola. Mula po ng team Takusa. 37. Chris, kunin mo muna, Chris. Last touch. 33. Mula ng team Ajunobil. Ermac 03. Last touch, Mr. Pango. Shot clock. 10-second shot clock. 5. Basket na naman. Shot clock. Nice, Mr. Abdullah. Tapos na po ang third quarter. 49-68. 49-60. Naman po ng team Ajunobil. Last, good luck po. Fourth quarter na to. Shout out sa mga Mag-double game tayo. Fourth quarter na. Nag-start na po ang fourth quarter. Kahit Dali lang lang, po, dali fourth quarter na. game. Okay. Nagka-problema po sa committee. Mr. Pango. By Mr. Pango ang nagdalang bola. So, jersey number 4. 24 pa. 4 po. Back to. Tumira ng 3. So, wala. Iwan ni Sabdola. Ang bola. Sabdola. By to Pango. Pango. Tumira ng 2. Wala. Iwan 09. Bautista. Wala. Hala ka diyan. Ang 09. Hala ka diyan. Wala po ng team at Junobel. Nice basket. Sa Abdullah for 3. Nice. Abdullah. 3. Foul. Mr. Jamalon. May bonus. Foul. 0. Mr. Jamalon. Nice. Basket. Pango, kaya pa? Oh. Score, Actionable 73, 52 Takusa. Alam mo tao. That's what that's. 73-46 ang score. Lamang po ng team Ajunobil. Amin. Last chance.
5 to shoot. Nice basket. Oh. Nice basket. Matindi, oh. Takas ang ano niya, di. Matindi. No, 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 no. Nice, Mr. Pango. Basket. Nice basket. Time out, team takos ha. Time out. Oh, back to the ball game tayo. Pango. Wala. Iwan ni Bautista. Binigay kay Sabdol at tumira. Wala. Foul, Pango. Ang sweet. Ang sweet naman ni Baby. Salunga. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Time to shoot. La 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 la. Nice. Bautista. Wala. O, tinabol. Nakuha yung bola. Nabawi yung bola. Muntik na. Next game, prepare. Nice. Bautista. Nice basket. Ayub na naman. Oh. Tapos ang taas pang ano niya, rebound.
Jersey Tingnan mo number lang ha, tingnan mo. Ang ganda yung ano nyo. Galaw. May laro ba to? Adjo Nobel 2 team. Wala pang loss to. Oh, wala. Wala pang loss. Pag nanalo si dito 6. 6 win, 0 loss. Oh. Pag nanalo, kasi 5 win sila to eh. 0 loss eh. Wala pa tong loss tong Adjo Nobel. Lahat ng game nila, 4 sila eh. Kasi pang-anim game nila to eh. Turn to shoot. Malakas sila, Third, wala ka malakas. ng third. Ito din yung 09, malakas din yun. Yan yung play. Nice, basket. Oh, basket na naman. Sige, bagong time out para mahuman ang rula. Nice. Love it. Time out! Nice, please, oh. Adjo Nobel. Oh, back na ball game tayo. Wala po na ang team Adjo Nobel. Oh, hindi. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Fourth quarter na to. Basket. Patay. 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 Turn to shoot. Nice. Basket na naman. Salonga. 3 points. Salonga. No. Basket. Siguro kaladiya. Wala. Nice. Basket na naman. 50. Basket na naman. 45. $35. 30. 25. Basket. 15. Tres na naman. Wala. Tapos na po ang fourth quarter. Tingnan natin yung score ha. Win po ang team Adjo Nobel. 72-98 ang score. Yan po. 72-98 ang score.